A political party is a voluntary society of propaganda, and according to the Max Weber, a political party is a voluntary society of propaganda and agitations seeking to acquire power in order to power chances for its active adherents to realize subjective aims or the personal advantages ତେଣୁ ମାର୍କ୍ସ ୱେବର କହିଲେ କି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏକ ଦଳ ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତି ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖୁଥିବେ ତାହାକୁ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କହିବା according to the Morsi Dongri according to the Morsi Dongri political parties are a group organized for the purpose of achieving and exercising power within a political system. It is a very beautiful definition of Morsi Dongri. Another definition, Joseph A. Scaliger says political parties are organized whose goal was the capture of a public office in electoral competition with one or more other parties. तो विभिन्न दार्शनिक माने निजर मतामत उपस्थापन कले पॉलिटिकल पार्टी विषय तापरे मो डिस्कशन करूची अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी राजनैतिक दलर लक्षण कौन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी फर्स्ट वन a political party has its own programs and ideology some members may have minor differences number 2 a political party is an association a political party is an association which is formed voluntarily by a group of persons having common ideals. Number 3, the members of a political party must have common political views and economic ideals. Number 4, a political party has its own constitution for regulating its internal and rational affairs. ता माने होची राजनैतिक दल गुड़िकर निजस्व संविधान बा निजस्व आदर्श नीति रही था से आदर्श नीति को नहीं ताहा कार्य करी थाए नंबर 5 ए पॉलिटिकल पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एनफ टू टेक पार्ट इन इलेक्शंस एंड विन इट आफ्टर विनिंग द इलेक्शन इट मस्ट हैव ए सेट ऑफ पर्सन्स टू टेक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन and govern of the country which is its chief aim मुख्य उद्देश्य होची सरकार गठन करिबा राजनीति दल आउ कोनोसी लक्ष्य नाही ओनली सरकार गठन करिबा नंबर 6 in a country having a democratic framework the members believe in peaceful method and they act within constitutional institutions. They must try to capture power only by the constitutional means through the process of election. जने केने बा जे कोनसी उपाय रे राजनैतिक क्षमता को कैप्चर करिबा सेमानकर मुख्य उद्देश्य रहिता. नंबर 7 the members of a political party should not look after their narrow political or personal interest. They should promote national interest and national welfare. यार उद्देश्य होची राजनीतिर उद्देश्य होची एमाने व्यक्तिगत स्वार्थ को देखि नथांती जातीय स्वार्थ बा नेशनल स्वार्थ विषय से माने आलोचना करिथांती तेणु यही सब लक्षण थिबा दल गुडी को राजनैतिक दल बोली आमे ताकू कहिबा. नेक्स्ट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी basically we have seen there are 3 types of a political party. There are 3 types of a political party. One party, bi-party
and a multi-party. First one is the one party, ekadoliyo. Second is the bi-party, didoliyo. Third one is the multi-party. Please give me the example. Which country has a one-party system? Who can say? କେଉଁ ଦେଶରେ ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ? କେଉଁ ଦେଶରେ ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ସେ କହିପାରିବ? କହିପାରିବନି? ଆମ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଚାଇନା କଥା କହିବା। ଆମ ପଡୋଶୀ ଚାଇନା କଥା, ଚାଇନା କେତେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଅଛି? କେତେଟା ପାର୍ଟି ଅଛି? ଚାଇନାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଅଛି, ସେଟା ହେଲା ଚାଇନିଜ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। ଚାଇନା ଇଜ ଏ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ कंट्री बट दैट इज ओनली सिंगल पार्टी हैला। साउथ नॉर्थ कोरिया बहुत देश अछंती सिंगल पार्टी अछंती। बाई पार्टी द्विदलीय। बाई पार्टी माने जेउ देश रे मात्र दुईटी राजनैतिक दल थांती ताकू बाई पार्टी सिस्टम कथा कुआ जाय। एग्जांपल के दे परिबो? हु कैन से प्लीज? सर अमेरिका। वेरी गुड। कैन यू से नेम ऑफ द पार्टी? Sir, Democratic Party and a Republican Party. Very good answer. Anyone say another country? Another famous country. There is a two political party. Who can say? England, UK. UK has a two political party. Labour Party and the Conservative Party. हला नेक्स्ट पॉइंट हला मल्टी पार्टी। जेउ देश रे एकरु एकाधिक राजनैतिक दल माने कार्य करिथांती और सरकार गठन करिवार सहायता करिथांती, से देश को मल्टी पार्टी बा बहुदलीय व्यवस्था कहा जाए। हु कैन से एग्जांपल? एनी एग्जांपल ऑफ मल्टी पार्टी? वेरी गुड। आवर कंट्री हैज ए मल्टी पार्टी सिस्टम। एट मिनिमम 530 500 रु पॉलिटिकल पार्टी भारत रे कार्य करछंती। एमितिया देश पृथ्वी रे नाही हला। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, largest constitution in the world, the largest population participate in the democracy. So we will be proud to be Indian हला। भारत होची एमिति देश विश्वर सबुठु बृहत्तम गणतांत्रिक देश और सबुठु अधिका लोक गणतंत्र रे शामिल होइथांती। एठी आमे एकाधिक दल ग्रहण करिथाउ, एकाधिक दल बुझला। नाउ वी कम टू द इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। Indian political party system. In India, there are two types of political party. Hala. In India, there are two types of political party. One is national political party. The second one is regional political party. Please give me what is national political party? Now, which party can act all over the India? That is called the national party. This party has branches all over the India or every states. This type of party is called the national political party. Please give me an example. Which political party is a national party in India? BJP, Congress. Acha, very good. Full form of BJP? Bharatiya Janata Party. What is the symbol of BJP? Political symbol? Sir, lotus. Lotus. Very good. What is the political symbol of Congress? Congress. Hand. Please anyone? Please anyone? What is the political symbol of Congress? Hand. No. Bol. Not hand. Palm. Palm. Papoli चिन्ह, हाथ चिन्ह, not hand. Palm. Yes. Yes, sir. The full. Actually, Congress is not a real name. The real name of Congress is Indian National Congress. Indian National Congress. It is a very oldest party in India. 1885. In 1885, it was founded by the English officer Alan Octavian Hume. Hello. The first president of Congress is
उमेश चंद्र बनर्जी है। तो ये बहु पुराना पार्टी भारत में कांग्रेस पार्टी आर 1885 सृष्टि होता। आर उद्देश्य था कौन ना ब्रिटिश मान को भारत वितरण करने यार मुख्य उद्देश्य था। अच्छा नेक्स्ट आई एम गोइंग टू द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। ये पार्टी व्हिच वर्क इन ए ओनली वन और टू स्टेट्स that is called regional political party. Please example of a regional political party. Regional political party. BJD. Full form of a BJD. बिजू जनता भारतीय दल। जनता भारतीय नहीं बिजू जनता जनता दल। दल सॉरी You are in Odisha. What is the symbol of a BJD? शंख चिल शंख शंख चिल्लो। English को what is the symbol of BJP? Natural BJD. कोंच शंख चिन्ह कोंच है। कोंच इज द symbol of BJD. Okay, I am giving some name of the political party. You will say which state, or I can say the state name. You say the political party name. Regional political party name. West Bengal. West Bengal political party ना कौन अच्छी? वेस्ट बेंगल मध्य गोटे पॉलिटिकल पार्टी अच्छी रिजनल ना कौन अच्छी? ओडिशा राज्य हमरो को टीएमसी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी है। तार सिंबल होची जोड़ी घास फूल है। यार मुख्य होचंती ममता बनर्जी। नाउ सी इज चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बेंगल। आंध्र प्रदेश अच्छी लोकल पार्टी बा रिजनल पार्टी ना कौन? टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी। अच्छा तमिलनाडु डीएमके द्राविड़ मुन्नेत्र कझगम और अनदर पार्टी डीआईएमके है। द्राविड़ मुन्नेत्र ऑल इंडिया कझगम। जम्मू काश्मीर has a local party name National Conference. In Punjab अकाली दल। मिजोरम मिजू फ्रंट। बिहार आरजेडी राष्ट्र जनता दल। एसपी समाजवाद पार्टी। बीएसपी बहुजन समाजवाद पार्टी। अच्छा दिल्ली रो अच्छी गोटे पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ना कौन कहि परिबो? दिल्ली रे गोटे अच्छी पॉलिटिकल पार्टी सर आम आदमी पार्टी। हाँ वेरी गुड आप आदमी पार्टी आप तार सिंबल कौन अच्छी? सर झाड़ू चिन्ह स्वीप चिन्ह है कि ये सब वर्तमान देखा इंडिया द पॉलिटिकल सिनारियो ऑफ इंडिया देयर आर number of regional political parties are arranged. The national political party is not growing because the multi-party system is working in India. भारत कहीं regional party गुड़ाक active होचंती और national party गुड़ा कहीं होनांती ना बहु संख्या रे पार्टी हबारू national party गुड़िक सठी परिमाण भोट पाउनांती लोकल स्वार्थ बा रीजनल इंटरेस्ट दृष्टि रीजनल पार्टी गुड़िक अधिक भोट पाउछन सरकार गठन करूछन बुझियला। तो पार्टी चैप्टर ऑलरेडी हमर खत्म सरी गला पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट यूनिट 24 इंटरेस्ट ग्रुप प्रेशर ग्रुप एंड लॉबिंग। इंटरेस्ट ग्रुप प्रेशर ग्रुप एंड लॉबिंग। What is meaning of the interest group? इंटरेस्ट ग्रुप है स्वार्थन्वेषी गोष्ठी जार स्वार्थ अच्छी
तेणु स्वार्थ राजनीति के आसी राजनीति करते से प्रकार लोक बा दल गुड़ी को आम इंटरेस्ट ग्रुप बोले कही था। यही दलीय लोक मैंने सीधा सड़क से माने राजनीति रे पार्टिसिपेट करि न थांती, परोक्ष भाव में इनडायरेक्टली से माने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उपरे बा प्रशासन उपरे बा शासन कल उपरे से माने तांकर चाप प्रयोग करिथांती। से दृष्टि कहा जाए इंटरेस्ट ग्रुप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप? Every democratic country today has a large number of organized groups of people who identify influence politics of the country. Members of each of the groups are united by some common interests. They are different from political parties because their aim is not to come to the power. Their interest may be economic, cultural, educational, or religious. They take the help of political parties or individual members of the parties so that their interests may be promoted. According to the Hitcher and Levin, an interest group is a collection of individuals who try to realize their common objectives by influencing public policy. This definition may be elaborated. An interest group is a formal organization of people who share one or more common aims or concerns and who are trying to influence the course of events so as to protect and promote their interests. However, there should be an organized group of people. Their aims should be common and they should try to influence course of events by influencing decision makers and legislators. Such a group of called in interest groups. Interest groups are often called the pressure groups. This is because they influence decision makers by the putting pressure upon the for their selfish purpose. According to the David Truman, pressure groups are altitude groups that make certain claims upon the group of the society. The view of interest groups and pressure groups mean the same thing is not generally accepted. While interest discipline positive aspect of a group, pressure is used to the negative sense. In the positive sense, we mean group of people with the common interest, and every such group has a right to promote its interest. In the negative sense, it means use of pressure by groups to have laws enacted or decisions taken as desired by the groups. In an open society, interest groups are freely allowed to organize themselves. They not only engage in interplay of forces with each other, but also tend to bring their influence to bear on the institutions of a government and of process of politics. Interest groups formulated their demand, press for specific advantages desired by their number, oppose such policies and actions as they consider objectionable from their own point of view. विशेषकर इंटरेस्ट ग्रुप बा स्वार्थनेशी गोष्ठी माने सामाजिक क्षेत्र हो बा सांस्कृतिक क्षेत्र हो बा
ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଏହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ବା ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। According to the Almond Powell, according to the Almond refers to the group related to industry, commerce, etc. as associational groups, while traditional structure-based groups are described by him as non-associational interest groups. In addition to these, there may be yet another type of groups which may be called ad hoc interest groups. These may be organized for specific transitory purpose like the settlement of river water disputes, boundary adjustment problems between two or more states or two or more districts, and occasional problem related to language or caste. तो निजर स्वार्थ पानी क्षेत्र हो भाषा क्षेत्र हो कौन स्पेसिफिक निजर स्वार्थ गोटे अंचल स्वार्थ को लेकिन से दल गठन करथांती एवं राजनीति तार प्रभाव पकाई थांती। नेक्स्ट प्रेशर ग्रुप्स। नेक्स्ट इज प्रेशर ग्रुप्स। According to the J.D. Regment, when the interest groups act as the political labels, they are called the pressure groups. Once again, when the interest groups act as the political label, they are called the pressure groups. According to the A.R. Bills, a pressure group has been defined as an organized aggregate with the seek of influence the context of governmental decisions without attempting to place its member in formal governmental capacities. According to the Almond and Powell, the process by which individuals and a group make demand upon the political decision makers is called interest articulation. By interest groups, we mean a group of individuals who are linked by particular bonds of concern or advantages and who have some awareness of these bonds. The nature of pressure groups कहले आमे सेही मानकु बुझाई ताऊ जेउ माने परोक्ष भाव रे राजनीति रे हस्तक्षेप करिथान राजनीतिक दल बा सरकार उपरे प्रेशर करिथान काहेकि सेमानकर निजस्व स्वार्थ दृष्टि बा आंचलिक स्वार्थ दृष्टि से माने प्रेशर करिथान विशेष करी इंडस्ट्रियलिस्ट वेरियस एसोसिएशंस सपोज फार्मर एसोसिएशन टीचर एसोसिएशन डॉक्टर एसोसिएशंस इंजीनियर एसोसिएशंस व्यवसायी ग्रुप्स बिजनेस ग्रुप्स दिस टाइप ऑफ ग्रुप्स दे आर pressurized to the government to make law favor of the pressure groups. What is the nature of a pressure groups? First one, indirectly participation in election. B, propaganda methods by posters, newspapers, meetings and procession are adopted. Number 3, strikes, demonstration, band, घेराव are the encouraged.
Number 4, pressure groups serve as strong weapon of the opposition party. Number 5, indulge in lobbying at various levels. Number 6, adopt violent methods. Difference between the pressure group and the political parties. A pressure group has limited membership, whereas the membership of a political party is generally very large. The objective of a pressure groups is limited and tries to influence only those policies of the government which affect the interest of the members. On the other hand, a political party has much wider objectives to achieve its first and foremost aim is to capture power through the elections. A person can be members of several pressure groups, but he cannot be member of several political parties. Pressure groups generally functions secretly while political parties functions openly. Pressure groups try to influence the ministers, the bureaucracies, and members of permanent and try to bring about the adoption of policies favorable to their interest by the government, whereas political parties directly participate in the political process of the government. राजनैतिक दल सहित प्रेशर ग्रुप मानकर संपर्क रही कहीं रही मु सीधा एग्जांपल दउची इलेक्शन समय विभिन्न प्रेशर ग्रुप्स माने विभिन्न सब व्यवसाय संघ कथा कहबी इंडस्ट्रियल संघ कथा कहबी से माने राजनैतिक दल को राजनैतिक दल गुडी को चांदा दे थांती आदानी कंपनी कथा कह भारत बड़ कंपनी आदानी कंपनी से नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार को बहुमात्रा चांदा देथिबारु सरकार तांको प्रति सॉफ्ट कॉर्नर बा तांको फेवरेबल आईन तैयारी करुछन रामदेव बाबा ना सुनिथिबो पतंजलि तो पतंजलि कंपनी बीजेपी कंपनी को चांदा देथिबारु तो ता फेवर सब लॉ गुडाक तैयारी करा जाउची तो प्रेशर ग्रुप मानकर काम हैला कोन तांको बिजनेस किपरि चालिबो सेति पई इलेक्शन समय सरकारी दल गुडी को चांदा आकार रे देई थांती हला चांदा माध्यम रे से माने तांकर दाबी चांदा देइतला सरकार जितिको ता दाबी हासिल करि थांती लॉबी अर्थ कोन व्हाट इज लॉबी कहले आमे कहा पई हो बा निज पई हो आमे किछि डिमांड रखिबा बा किछि सपोर्ट रखी कि सरकार को सपक्ष रे कथा करे लॉबी करिबा जे सरकार आमर ए लॉबी बा दाबी को मानि नियंतु या द्वारा कौन हबो ना सही ग्रुप गुडा को सही दल सपक्ष रे कार्य करिवे एवं सरकार सहित सेमानक उत्तम संपर्क रहिबो प्रेशर ग्रुप्स एंड लॉबीज इलेक्शन समय देखिथिबो टिकेट पाया पाई दलीय टिकेट करिया पाया पाई प्रतिनिधि माने लॉबी करि थांती निजर नाम को हो बा निज दलर किछि लीडर मानकर नाम को लॉबी करि थांती जदि सही व्यक्ति जनक टिकेट पाई जानती तबे सही लॉबी करुवा लोक मानकर किछि फायदा हासिल होइथाय प्रेशर ग्रुप्स एंड लॉबीज बिसाइड्स पॉलिटिकल पार्टीज देयर आर प्रेशर ग्रुप्स एंड लॉबीज in the various countries like England, USA. Their influence is particularly considerable in the USA. The lobbies concentrate chiefly on the legislature while it is in session
and are concerned with the passage of defeat of particular bills. Activities of pressure groups are broader than those of lobbies. In addition to their attempts to influence legislation indirectly through affecting public opinion, the tactics of lobbies can be made of making representation before legislative committees and giving representation to individual legislators. The pressure and necessary for the functioning of the democracy, they have to play a very important and vital role in safeguarding different interests within the nation. They are an instrument of doing what the political parties cannot do themselves. Pressure groups are now integral part of all types of political systems. Interest groups ଆଉ pressure groups ଏମାନେ ଲବି କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ସମର୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ସେମାନେ ଦଳ ନିକଟରେ ଲବି କରି ଉକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ ଦବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଲବି କରିଥାନ୍ତି। Okay, now I am going to the another unity କେତେ 25 poverty and human development. Next unit is poverty and human development. पोभाटी कहले आमे कोन बुझुचे दारिद्रता। पोभाटी कहले आमे दारिद्रता को बुझौचे। दारिद्रता विश्वर एक अन्यतम रूप। विश्वर अधिकांश राष्ट्र दारिद्रता सीमा तले गति करूछंती। विशेष करी थर्ड वर्ल्ड कंट्री कथा कहबा। मु आगो क्लास रे मध्यम पढे सारिची थर्ड वर्ल्ड कंट्री। थर्ड वर्ल्ड कंट्री कौन अच्छी ना अफ्रीकन कंट्री, सम एशियन कंट्री, लैटिन अमेरिका। दे आर द वेरी पुअर कंट्री। दे आर द वेरी पुअर कंट्री जोटी खाद्य शिक्षा स्वास्थ्य अभाव देखा देता है। से देश रे लोक माने अत्यंत दयनीय जीवन रे जीवन गति करिथान। जोटी खाद्यर अभाव अन्य कथा चिंता करिबा वृथा। आगे सिना पेट पुरले तुम अन्य चिंता करिवो। यदि पेट न पुरिबो तुम अल्ला कथा कौन चिंता करिवो। तेणु व्हाट इज पोवर्टी। पोवर्टी कहले आमे कौन बुझुचे। Once often comes across terminologies like the word is divided between have and have not. Haves and have not. Haves अर्थ होची थिला वाला आउ haves not अर्थ होची नथिला वाला। तो haves are rich men, haves are rich men and have nots are very poor men। बुझेला। तो haves आउ have not मध्य रे जो पार्थक्यता अछि सेटा हला कोन पोवर्टी। Poverty anywhere in the world is a danger to prosperity everywhere. These terminologies point out to very one issues of poverty
and human development normally faced by the developing and the least developed countries. The issues have come to the more of the post-World War second period as the some countries progressed rapidly and industrialized their economics, while some remained poor. The industrial countries become developed and we are able to solve the problems of employment, provision of public goods and basic services to a large extent. The poor countries have not been able to adequately industrialize their economic and have been grappling with their problems of unemployment, low per capita income, literacy, inadequate basic health service, and sanitary facility, etc. The problems of the poor countries since the beginning of the 1980s have become critical as the wave of globalization and privatization compelled them to reject and restructure their communities under the guidelines of international financial and trade organizations. Consideration the many aspects of human well-being. For example, people deprived of social contact are described as being socially isolated and hence poor in the definition. Similarly, people living in squalid housing are viewed as housing poor and people with health deficits as health poor. Individuals who fail to reach minimal acceptable levels of different monetary and non-monetary attributes necessary for a substance standard of living are defined as the being poor. Economists tend to prefer a concept of hardship that reflects economic position or become resources. However, these are widely varying perspectives of on which economic variables based identity. Those people who economic positions lies below some minimal acceptable level, some rely on the income of the family and compare this of the some minimum income standard of the poverty line. सारा आमे जदि कहिबा गरीब काहाकू कहाजिबो भारत कथा कहिबा भारत को आमे अर्थनैतिक क्षेत्र तीन भाग करिचु सॉरी दी भाग करिचु पोवर्टी लाइन रे एबव जो मान अछंती तांको आमे एपीएल जो माने पोवर्टी लाइन तळुक अछंती से मानको बीपीएल गोष्ठी आमे विभक्त करिचु तो बीपीएल गोष्ठी माने सो वेरी पोर से बहुत गरीब तेणु यही बीपीएल लोक माने निजर गरीबता पड़िया जो से माने ना निजर उन्नति करि पारुछंती ना देश पई किछि उन्नति करि पारुछंती. However, expansion of entitlement should not be seen as the ultimate goal of human well-being. Instead, the focus of real interest is what people can do and be and their entitlements. The capability of doing valued things is what really matters. A person's capability in sense words is defined as the set of functioning bundles representing the various of being and doings
that a person can be achieved with the which are on the incomes, social and personal characteristics. ତେଣୁ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହଉ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଏହାର ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାରତ କଥା କହିବା, ଭାରତରେ ଯୁବ ବେକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ବେକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ 100 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଲୋକଙ୍କୁ 100 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା। एक्चुअली गरीब आम क्या कहबा, किए से गरीब, हु इज पोर? The idea of poor is different in different societies and is likely to depend on value systems as well as economic factors. For long and many cultures of the world, poor was not always the opposite of the rich. Other considerations such as falling from one's station in life, being deprived of one's instrument of labor, the loss of one's status, lack of protection, exclusion from one's community, abandonment, infirmity, or public humiliation define the poor. Where a certain level of income is not taken as an indicator of poverty or labeling of the person as a poor. हंगर हंगर माने कौन बुझुच? खाद्य अभाव से माने भोकल रहा। क्रोनिंग हंगर एंड फेमाइन. क्रोनिंग हंगर इज a sustained nutritional deprivation of a population. Chronic hunger is one aspect of a wider set of deprivations understood as poverty. Most of the time is print and electronic media. One noticed picture of undernourished children, and there are another form of several parts of Africa like Sudan, Ethiopia, Rwanda, Burundi, Uganda, ये सब देशों गुड़िक फेमाइन. Famine is a crisis in which starvation from the insufficient intake of food combined with the high rates of disease is associated with the sharply increased death rates. During famine, one can notice of a sharp interest in the mortality arising from acute starvation and related diseases. However, famine is not the only form of hunger. In many parts of the world where famine are not acute for the several decades, so sustained nutritional deprivation is nevertheless experienced by a significant proportion of the population. This long-term condition of chronic hunger kills more people globally than the acute crisis of the famine चाउ. भोकिला रहिबा महामारी रे पीड़ित होबा रु शह शह संख्या लोक माने मरी जाइथांती. तेणु एथिरु रक्षा पाइबा पाई जातीय स्तर रे अंतर्जातीय स्तर रे अनुष्ठान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हु WHO हु बा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये सब कार्य करूची. नेक्स्ट, poverty and inequality. Before proceeding further, we will touch upon the related issue, that is the difference between poverty and inequality. Do they impact each other with the advance of globalization? Since the beginning of 1980s, one often comes across the phase the rich and getting richer
and the poor are the getting poorer. ग्लोबालाइजेशन एमती एक अवस्था आनिला जहाँ सारा विश्व रे बहुत उन्नति बहुत प्रशंसा साउंडला किंतु देखिले कौन ना ए रिच बिकम रिचर ए पुअर बिकम पुअर धनी अधिक धनी होची गरीब अधिक गरीब होची हला नेक्स्ट ग्रोथ पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी it is the mostly presumed that the growth reduce poverty and inequality. However, the empirical studies carried over the period of time in beloved developing and the least developed countries give a different picture. Undoubtedly, growth can be impact poverty and inequality, but one cannot determine the course of its impact. Growth can reduce poverty and inequality. Growth can reduce poverty and increase inequality. It is the process of a change that affects not only the volume of output, but the consumption of that output. The number of production, the relative values of a particular goods, the participation of different sections of the population in productive activities, the purchasing power of a different section, and so on. Various empirical studies that the carried out of the US in the 1990 show that between 1970s and 1980s, the gap between US rich and poor has widened. Although the US economy grew rapidly and expanded substantially during the period, according to one's authentic study between 1977 and 1990. To the average income of the poorest 50 of the American declined by the 5%, while the richest 50 become about 9% wealthier. That left the poorest 50 of the Americans by 1990 with 3.7% of the nation's total incomes, down from the 5.5% in 1950s and 1960s. And it left out the richest 50 with the bit over the half of the national income. बर्तमान इंडिया जो नेशनल इनकम जीडीपी वृद्धि होची इकोनॉमिक वृद्धि क्षेत्र में भारत 2000 भारत बर्तन पंचम स्थान अच्छी आ किसी वर्ष पर तृतीय बृहत्तम अर्थनैतिक राष्ट्र भाव परिणत हो पार तेणु अमेरिका क्षेत्र में अमेरिका जमी बढ़ी बढ़ी चली भारत बढ़ी बढ़ी चली आम ईस्ट एशिया कथा कहवा विशेषकर चाइना क्षेत्र में है चाइना क्षेत्र में चाइना बढ़ी बढ़ी चली चाइनार आम डाटा नवा गोटे 1998 लास्ट 1998 मसीह 885.29% नंबर ऑफ पुअर 885.29 million peoples are poor. ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया कथा कहवा 1998 डाटा अनुसार मात्र 98.24 मिलियन पीपुल अच्छी पोर पीपुल लाटिन अमेरिका कथा कहवा बा जो काराबियान कला मान देश कथा कहवा 1998 मसीहा अनुजाई 159.14 मिलियन पीपुल्स आर वेरी पोर मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका कथा कहवा 85.28 मिलियन पीपुल्स आर पोर साउथ एशिया कथा कहवा 1998 डाटा अनुसार 1094.95 मिलियन पीपुल्स आर पोर तेणु प्रत्येक राष्ट्र रे किछि ना किछि गरीब संख्या रही नेक्स्ट पॉइंट
Human development. Human development. The the foregoing analyze bring out of the issue prominently. Human capabilities is important to eradicating poverty. The increase in improved capabilities enables in the person to widen his social choices, with ultimate help him to lead a depth life. Traditionally, human well-being, as seen in the term for material welfare, that is, how much an individual can acquire material without the assets, and for a community of a society, the well-being was considered in terms of a command of a few individuals over the majority wealth of a country. For human welfare, in the assessment of welfare of human communities, two steps are involved. First one is to measure welfare, means measure the income of them, each individuals in the community. Secondly, combine the welfare of these individuals in some way to get a measure of aggregate level the welfare for the society as a whole. Traditionally, welfare was taken by the synonymous with the material welfare and was measured by one's command over material resources. Since money is the common means of all the material possessions, it was believed that some functions of income would capture most of the aspect of welfare and measure it adequately. Accordingly, welfare of the individual was measured by the income alone. ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଭାରତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛି। ଚାଉଳ ମାଗଣା ଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା, ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ସହିତ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୟୁଏନଓ ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍ 26. Please see the unit 26, gender and development. Gender and development. In a grammatical way, we can see the two types of gender, feminine and masculine. But other genders are having third gender by neuters. But main issue, the important issue of gender है कि masculine and feminine. ଯେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗ କଥା ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିଥାଏ। ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରଭେଦ ଯୋଗୁଁ ମହିଳାମାନେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରାଧିକାର ରହିବା ସହିତ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। Women's labor plays a key role in the survival of millions of families. They work longer hours than men and have a greater range of the responsibility. But the work they do is neither publicity nor privately acknowledged. One way to evaluate the changing significance of women as a category in development discourse is to monitor the appearance of this category in this policy
declaration and institutional structures of major development agencies. The UN has marked each official development decade with the declaration of summarizing the lessons learned from the dead decade that has passed and the priorities for the next 10 years. The reason for the growing sensitivity of gender was a lot of the work of feminist scholars, economists in particular, who established that the nature and significance of the work done by women in societies all over the world had remained invisible to mainstream development theory. In addition, it was generally recognized by the end of the first development decade that the development programs sponsored by the United Nations had been based on the economic, strategic, and political parties of the advanced industrial countries. In 1970, the pioneering work of the economist East Bashrup was published in the form of the book called Women's Role in the Economic Development Bashrup. Women's Role in Economic Development. Boshrup's work was a liberal feminist challenge to the early patterns of the modernization and development through its ultimate did not the bend of economic equality efficiency. नारीवाद फेमिनिस्ट मीन्स नारीवाद कथा जितेबाला आसे सेतेबाला आमे पुरुष प्राधान्य समाज रु नारी को अलग कर दिया जाए कहीं ना पुरुष समाज क्षेत्र में पुरुष माने आगुआ रही था नारी मान को निम्न दृष्टि देखी था जहाँ फल नारी माने अवहेलित शोषित हो रही था आमे साधारण कही था नारी माने अबला नारी माने दुर्बला लता बनिता कविता यही सब शब्द कही नारी मान को आमे अति दुर्बल कर देचु बट नाउ ए डेज नारी मान से सब शब्द प्रযোज्य हेब ना नारी अबला ना नारी बर्तमान सबला हो जाए नारी सशक्तिकरण हो जाए नारी आज शिक्षा क्षेत्र में युद्ध क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र में सारा वर्ल्ड रे पहुंच सारी जो पुरुष माने पहुंची पार नारी माने पहुंची तार एक ज्वलंत उदाहरण हूँ सुनीता विलियम जे कि 88 दिन धरी महाकाश बुलिक आसी आउ कही से प्राण विसर्जन करता जड़े महिला महाकाश 88 दिन रही जीवन बंची पुणी पृथ्वी फेर छुटिया कथा नुहे झील मैंने बाहा सारा शाशुघर जाऊँच बाहाघर मसे जाऊनी किए दौड़ी दे मलानी किए विष खाई मलानी किए घर छाड़ी पलानी किए डिवोर्स कला देखा मिलूँ किंतु सुनीता विलियम जड़े आदर्श महिला जी की 88 दिन धरी महाकाश रही या सारा विश्व को एक वार्ता प्रेरण कर नारी वुमेन एम्पावरमेंट हवा द्वारा नारी मान एक सुखबर प्रथम ये जो वुमेन स्ट्रगल नारी आंदोलन वुमेन मूवमेंट अमेरिका ही देखाई 1848 मसीह अमेरिकार न्यूयॉर्क सहर निकटस्थ सैनफल्का सिटी रे प्रथम सैनफल्का सिटी प्रथम जड़े महिला पुरुष मान विरुद्ध रे विद्रोह करी सक्सेसफुल होते ये विद्रोह अमेरिकार विभिन्न सहर में नारी आंदोलन रूप नहीं एवं यह कृतकार्य होगा पर अमेरिकार इंग्लैंड और अन्य देश मानक गति कर नारीवाद तीनो स्तर अच्छी 3 स्टेजेस ऑफ द वुमेन मूवमेंट प्रथम स्तर द्वितीय स्तर तृतीय स्तर प्रथम स्तर लोक नारी मान डिमांड थिला कौन कि ना पुरुष मान सहित समकक्ष होगा पुरुष मान को जो सब अधिकार प्रदान करा नारी मान को दि जाऊ द्वितीय स्तर नारी मान अधिकार थिला कौन ना नारी मान यौन जीवन को सुरक्षा प्रदान करवा नारी मान यौनता को पुरुष माने निजर खेल बोली भावी था थोड़ा हिटलर कही पुरुष मान युद्ध और नारी मान मातृत्व
ये जो जने से जने वर्ल्ड लेजेंडरी पर्सन जो यही कथा थिला पुरुष मानक पई युद्ध और नारी मानक पई मातृत्व या कहबा द्वारा नारी मानक से असम्मान करिसंती कहले अत्युक्ति हेबो नै जने पुरुष ता जीवन रे जदि युद्ध न करिछि से पुरुष होई पारि नाही जदि नारी ता जीवन काल से मातृत्व ग्रहण न करिछि से नारीत्व पाई पारि नाही तेणु से काम डिविजन करते पुरुष मान युद्ध और नारी मान गृह कार्य तेणु नारी माने गृह कार्य करने द्वारा से अबला दुर्बला भाव परिचित होती तेणु वर्तमान नारी आ गृह कार्य करने सहित अन्य सेक्टर निजर दक्षता प्रतिपादन कर तृतीय स्तर में थिला कौन नारी मान राजनैतिक क्षमता दाबी हासिल करने आंदोलन थिला सर्वप्रथमे अमेरिकार होता इंग्लैंड 1923 मसीह अमेरिका नारी मानक भोटर अधिकार प्रदान कर इंग्लैंड रे एवं अमेरिका अन्य देश सहित अन्य देश नारी मानक भोटर अधिकार मिलता भारत रे भारत स्वाधीनता प्राप्ति पर नारी मानक 1947 रे इलेक्शन होता 1950 रे एटी जाति धर्म वर्ण लिंग जन्मस्थान निर्विशेष समस्त को भोट देन अधिकार प्रदान करा जायतिला नारी मानक पई यूएन मध्य काम करूची यूनिसेफ जानिते आपण माने यूनिसेफ रे एक प्रोग्राम बेटिया पढ़ाओ बेटिया बचाओ ये जो प्रोग्राम करबा द्वारा नारी मानक शिक्षा क्षेत्र रे अग्रणी भूमिका दिया जायछि झील को आम कन्या रत्न बोली कही था नारी को घरर लक्ष्मी बोली कही था तेणु ये सब क्षेत्र में नारी मान आम जो सब कार्य करूँ नारी को आम छाड़ी आगू जापर ना नारी बिना पुरुषर स्थिति ना पुरुष बिना नारीर अवस्थिति ना तेणु उभय गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व भली पुरुष बिना नारी बा समाज सृष्टि हो पार ना समाज सृष्टि होबार नारीर भूमिका अनेक रही जदि जड़े परिवार गोटे नारी शिक्षित होता है तेबे से परिवार शिक्षित है बोली आम जानी था यदि गोटे परिवार शिक्षित हो जाए तेबे से गाँ शिक्षित बोली आम जानी था तेणु नारी हूँ प्रथम शिक्षक तेणु परिवार उन्नति सहित देशर उन्नति क्षेत्र में नारी मान भूमिका रही नारी मान विभिन्न सांविधानिक क्षेत्र में वैधानिक क्षेत्र में आईन प्रणयन कराई भारत में फंडामेंटल राइट्स रे जाति धर्म वर्ण लिंग और कौन सी पार्थक्य ना समस्त सामान आईन समस्त आगे सामान बोली कार्य कराई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पुलिस नारी मान सामान दृष्टि सामान कराई सामान काम सामान मजूरी व्यवस्था करा जायछि से भली आईपीसी रे महिला मान बलात्कार क्षेत्र में आईन कठोर आईन दंड दि जायछि जदि नारीर यौन जीवन प्रति कौन सी वायलेंस क्रिएट हुए ताले अदालत विक्टिम को न्याय देवाई तुरंत दोषी को पनिशमेंट करता है वन ऑफ द की कंट्रीब्यूशन ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ मेकिंग ऑफ ए डिसीजन बिटवीन द सेक्स एंड द जेंडर sex is referring to the biological difference between men and women and gender is indicating vast range of the cultural meaning attached to that the basic difference to the argument of that there is nothing natural about the sexual division of labor the fact that men and the women perform different kinds of work both within the family and outside of the little to with the biology only of the actual process a pregnancy is biological all the other works within the home that women must do cooking cleaning looking after the children and so on the other works can equally be done by men but this work is considered to be the women's work सेक्स एंड जेंडर जदि आम सेक्स एंड जेंडर भितर पार्थक्य सृष्टि करबा सेक्स इज ए बायोलॉजिकल डिफरेंस बायोलॉजिकल मीन्स भगवान आमको पुरुषर शरीर अलग देइचंती और नारीर शरीर अलग देइचंती तेणु पुरुष लिंग और नारीर लिंग तुलन में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो क्षेत्र में आम जेंडर व्यक्त पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एटा जेंडर व्यक्त करता
ତେଣୁ ପୁଲିଙ୍ଗ ମାନେ ନିଜ ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୁଷ ମାନେ ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ, ଆଉ ସେ ଟଙ୍କାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୃହ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ମହିଳା ମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ମିଳି ନଥାଏ, ତାକୁ ଅନପେଡ୍ ୱାର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ମହିଳା ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା, ଘର ସଫା କରିବା, ପାଣି ଦବା, ଗଛରେ ପାଣି ଦବା, ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ଘରର ଯତ୍ନ ନେବା, ଏସବୁ କାମ ହଉଛି ଅନପେଡ୍ ୱାର୍କ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦରମା ମିଳିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡିକ କରିଥାଏ ବାହାରେ, ତାହା ସେଥିରେ ଦରମା ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷକୁ କୁହାଗଲା ପବ୍ଲିକ ଆଉ ମହିଳାକୁ କୁହାଗଲା ପ୍ରାଇଭେଟ। ମହିଳା ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆଉ ପୁରୁଷ ମାନେ ପବ୍ଲିକ। ବିଶେଷ କରି କେତେକ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କେବଳ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ପାଦନ ହେଇପାରିବ, ଆଉ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ପାଦନ ହେଇଥାଏ। ମହିଳା ମାନେ ଅନପେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରିନଥାନ୍ତି। ଦେଖ ନିଜ ଘରେ ମହିଳା ମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଡିମାଣ୍ଡ କରିନଥାନ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳା ମାତୃତ୍ୱ ହେବା, ଏ ମାତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ସେ କେବେ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରିନଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ବାହାର ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯଥା ବିଲ କାମ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାମ, ଚାକିରି କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଦି ପ୍ରକାର ୱାର୍କ, ପେଡ୍ ୱାର୍କ ଏଣ୍ଡ ନନ୍ ପେଡ୍ ୱାର୍କ। ପୁରୁଷର ୱାର୍କ ଗୁଡିକ ପେଡ୍ ୱାର୍କ ଆଉ ମହିଳାର ୱାର୍କ ଗୁଡା ନନ୍ ପେଡ୍ ୱାର୍କ। This sexual divisions of labor is not limited to the home. It's extended even to the public area of a paid work, and again this has nothing to do with the sex and everything to do with the gender. Certain kinds of work are considered to be the women's work and other kinds men's, but more important is the fact that whatever work that women do get lower wages and are the less valued. For example, nursing and teaching. Nursing and teaching are the predominantly female professions and are also comparatively ill paid in relation to other white collar jobs, which the middle classes take up. Feminists point out of this that this feminization of teaching and nursing is because such work is seen as an extension of the nurturing work that women do within the home. Generally, the GAD framework has become a predominant in feminist theories on development, but official development planning continues to be the influenced by the WID framework. Scholars feel that the reason for it was the wide approach to less threatening. WID simply includes women in the existing model, while the CAD involves recognition of the goal of comparisons, and therefore the requires fundamental restoring to social and economic relations. नारी माननको सुरक्षा करबा पाई सांविधानिक आईन प्रस्तुत होबा सहित वैधानिक आईन मध्य प्रस्तुत करा जायछि। सामाजिक स्तर नारी माननको सुरक्षा करबा पाई सामाजिक आईन मध्य प्रस्तुत करा जायछि। नारी को आमे मातृ रूप रे, भगिनी रूप रे, कन्या रूप रे, जाया रूप रे देखि थाउ। तो मातृशक्ति को दुर्गा, काली रूप रे मध्य देखा जाय थाए। मातृशक्ति सृष्टिकर्ता और विनाशकर्ता मध्य अटंती। तो मातृशक्तिर उन्नति घटिले देशर उन्नति निश्चित भाव में घटब, एथिरे किछि संदेह नाही। किंतु आमे देखुचे महिला मानक पाई वायलेंस, वुमेन एगेंस्ट वायलेंस, वी हैव सीन द वुमेन एगेंस्ट वायलेंस
there are domestic. It is a main. It is the main component of the domestic violences are ଜଣେ ନାରୀ ଘରୋଇ ହିଂସାରେ ବେଶୀ ଶିକାର ହେଉଛି। ଜଣେ ନାରୀ ଘରୋଇ ହିଂସାରେ ବେଶୀ ଶିକାର ହେଉଛି। ନାରୀର ଶତ୍ରୁ ନାରୀ, ନାରୀର ଶତ୍ରୁ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ନାରୀର ଶତ୍ରୁ ହିଁ ନାରୀ। ଆମେ ସିଧା କହିପାରିବା ସ୍ୱଜାତି ପରମ ହିଂସକ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀକୁ ତାର ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥାନ୍ତି, ଟର୍ଚର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ଏମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରୀ ସେ ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶୋଷଣ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ବା ଘରୋଇ ହିଂସାରେ ଅନେକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଘରୋଇ ହିଂସା କହିଲେ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ କରିବା, ବଳାତ୍କାର କରିବା, ବାଡ଼େଇବା, ଚେଙ୍କ ଦେବା, ବିଧା ମାରିବା, ମୁଥ ମାରିବା, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ହିଂସା ଶିକାର। ବିଶେଷ କରି ନାରୀର ଅତି ରିଲେଟିଭ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ହିଂସାର ଶିକାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜର ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ, ନିଜ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ, ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ନାରୀ ଯୁଆଡ଼େ ହିଂସା ସିଆଡ଼େ, ନାରୀ ଯେଉଁଠି ଉପସ୍ଥିତ ହିଂସା ସେଇଠି ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ। କାରଣ ନାରୀର ଯୌନ ଜୀବନ ହିଂସା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ପୁରୁଷ ଜଣେ ହିଂସୁକ ଭାବେ ନାରୀର ଯୌନ ଜୀବନକୁ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ଯେତେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷର ଏ ପାଶବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା କେବେ ସମାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉଛି, ଅନେକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, ତଥାପି ପୁରୁଷର ସେ କାମୁକ ରୂପ ବା ପାଶବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କେବେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତ ନାରୀ ଯଦି ଜଣେ ନାରୀ ଯଦି ଚାହିଁବ ନିଜେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବ, କୌଣସି ଆଇନ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାରୀ ହିଁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ସମାଜ ସର୍ବଦା ନାରୀ ସପକ୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଅବାଟରେ ଯାଇ ନିଜକୁ ଶିକାରୀ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। Next, I am going to the another unit 27. Please open the unit 27. The topic is environment. Environment. What is environment? Environment is continued of all the nature bestowed upon the mankind irrespective of the boundaries which policies carves upon the face of earth. To put it simply, the land, air, river, ocean, pond, forest, and the total flora and fauna existing of the plants are forms of a environment. But it is much more than the party, tree and tiger syndromes. It is a compact of all those ecological relationships prevailing over earth at a given time to history. Thus, it is not just the nature resource, but relationship of men, women, and all living creatures, including the tiniest of a worm or a microorganism and the gigantic whale or the elephant, with their biotic and non-biotic surroundings, their interdependence and mutual survivability. Nature does not distinguish and discriminate among its users, and its resources are free of all use of mankind and consistently raised among the against nature in the form of developing consensus, technology, and opaque financial regime which fosters of growth paradigm to counter nature and excluding the nature them of improving in the relationship with nature. प्रकृति कहले
पृथ्वी पृष्ठरे जहाँ सब आम देखुचे पहाड़ जंगल नदी झरणा पवन सूर्य मनीष पशु वृक्ष लता ये सब हूँ प्रकृतिर गोटे गोटे अवदान ये सब को लेकिन आम परिवेश बा एनवायरनमेंट सृष्टि हुई ये जगत रे ये पृथ्वी रे मनीष हेउची सबुठु बुद्धि आ श्रेष्ठ जीव तेणु ये श्रेष्ठ जीव हिसाब रे मनीष निजकू श्रेष्ठ जीव भाव में पृथ्वीर अन्य जीव मानू दया करुणा करने उचित लिव एंड लीट लिव बंच एवं अन्य को बंचाओ अर्थात निजे बंची अन्य को बंचाइबा दायित्व हूँ मनुष्य मनीष सहित बा आमर प्लांट वृक्ष जगत सीधा सड़क आम संपर्क अच्छी जंगल हूँ आमर गृह आमर बासस्थली सेठारे आमर रहिबा खाइबा जीवन अतिबाहित करिबारे जंगल आमको सहाय्य करिथाए प्रथमे प्रत्येक जीव जंगल ही जीवन जीवन चर्चा आरंभ करते तो जंगल आम माँ अटे जंगल को सुरक्षा करने नूतन जंगल सृष्टि करने ये सब दायित्व आमर तेणु प्रकृति को सुरक्षा करने सुरक्षा देवा दायित्व हूँ मनीषर से दृष्टि मनीष ये परिवेशर दायित्व नेबा उचित देख आम प्रति वर्ष 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वृद्धि पाउची हिमालय बरफ स्नो गुड़ाक तरड़ लगी समुद्र जलपतन वृद्धि पाइबा लगुच कहीं मनीष मनीष सुकर्म करने परिवर्ते दुष्कर्म कुकर्म लिप्त रही गाड़ी मोटर संख्या वृद्धि पाऊ कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि होती ये सुंदर परिवेश दिन को दिन नष्ट होगा जाऊँगी टेम्परेचर वृद्धि होगा जाऊँगी एसिड रन होगा जाऊँगी अल्ट्रा भायोलेट रे आमको क्षति पहुँचाऊ तो परिवेश कहले आम सेटा को बुझा जोटा आम चतुर्पार्श्व आमर जीवन बंचवा को आम साहाय्य करें आम सहित आम जीवन सहित आमको बंचबारे साहाय्य से ही आमर परिवेश तेणु परिवेश को सुरक्षा देवा आमर ही दायित्व बायोटिक नॉन बायोटिक समाज पृथ्वी रे छोट जीव ठू आरंभ करके बृहत जीव छोट जीव ठू आरंभ करके बृहत जीव पानी जगत हो वृक्ष जगत हो छोट जीव ठू आरंभ कर बृहत जीव पर्यंत समस्त बंचार अधिकार अच्छी भगवान प्रत्येक जीव को जगत पठे निजे बंचापी तेणु मनीष निजे बंचा सहित से पिंपुड़ीटी हो हाथीटी हो समस्त को बंचार अधिकार अच्छी मनीष से देवा उचित वृक्ष को मध्य से तार बंचार अधिकार अच्छी वृक्ष को बंचाइबारे मनुष्य साहाय्य करबा दरकार The next point contemporary understanding of environment contemporary understanding of environment a nation grew on the become the material purposes they are the process of adapted of the plain truth of that there can be the progress without of the these resources this has however become the greatest paradox of social sciences yet this program can be molded in the manner that the resources are used more justifiably and judicious in a manner that cheer up the ample time given for their regeneration and recharging. The growth should also be balanced between the share of the present generation and that which would come later as well as the share of all living creatures of the given time. परिवेश प्रदूषण हबारे दिन को लगी परिवेश प्रदूषण हबारे विभिन्न प्रकार कारण अच्छी परिवेश प्रदूषण कहले एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन ये सब हम देखा मिलता है सब बड़ फैक्टर है एयर पोल्यूशन कहीं एयर पोल्यूशन कहीं आमर बंचापी द बेसिक नीड्स इज फूड शेल्टर एंड क्लथेस ता व्यतीत वी कैन सर्वाइव और वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड वाटर एंड एयर बट वी give more emphasis on the food but not
but give the less emphasis on the air. Air is a very important element of our body. आमे खाद्य न खाइले 21 दिन पर्यंत बंची पारिबा आमे बिना जल आम देहटा जल रे परिपूर्ण तो बिना जल रे आमे पाखा पाखी 7 डेज बंची पारिबा बिना एयर रे आमे केते समय बंची पारिबा निज नाक को पाटी को बंद करी रख देखो केते समय रही पारुछ अति बेसी रे 3 मिनिट्स अति बेसी रे 3 मिनिट्स पर्यंत तमे निश्वास बिना निश्वास रे बंची पारिबो तापर आम ऑर्गन सब स्टॉप हे जो आम बॉडी पूरा अचल हे तुम कोटा आम पई बेसी इंपोर्टेंट खाद्य ना वाटर ना एयर एयर इज ए मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी किंतु आम ताहा को गुरुत्व देउ ना कोरोना समय कोविड-19 पैंडेमिक समय भारत रे ऑक्सीजन शॉर्टेज हला तुम देखिथिबो लोक माने केमिति मुहरे मास्क ऑक्सीजन लगाई कि रास्ता रे जिबासा कले ऑक्सीजन बिना लोक माने केमिति फुट हे कि सब मरिले तो देखिथिबो हला एटा विश्व दरबार देखिबा सब मिलिला जे लोक भारत रे ऑक्सीजन नाही लोक माने मरुचंती तो विदेश रो सब ऑक्सीजन भारत को सब पठा हला तो यार आम पई केते मूल्यवान निहाती जानिबा दरकार एयर पोल्यूशन केमिति होउची ना अत्यधिक परिमाण रे फैक्ट्री व्हीकल्स स्मोक्स ए सब रिड्यूस करबा द्वारा एयर पोल्यूशन हे जाउची वाटर पोल्यूशन मेन कॉज हला द ड्रेनेज वाटर ऑफ आवर हाउस वेस्ट वाटर ऑफ फैक्ट्रीज जो उतरे की टॉक्सिस अछि ऑयलिंग अछि ब्लैक अछि ए पानी गुडा को नदी रे किमा समुद्र मिसिबा द्वारा एक्वाटिक एनिमल मानकर प्राण चली जाउची नेक्स्ट सॉइल पोल्यूशन बर्तमान देखो शहर को बुली जाओ वेस्ट मैनेजमेंट ठीक न हेले गंधरे नाक फाटी जाउची जदि आमे दिने हाउस जो आम स्वीपर माने स्ट्राइक कर देबे ताले लोक माने शहर रे जिबा आशा करि परिबेन एते दुर्गंध हबो लोक माने जाई परिबेन पॉलिथीन जाके सॉइल पोल्यूशन एक मुख्य वाहक अटे हार्ड मेटल और हार्ड मेटल ऑफ वेस्ट ये मध्य नॉइज सॉइल पोल्यूशन मुख्य कारण अटे नेक्स्ट नॉइज पोल्यूशन गाड़ी मोटर एरोप्लेन फैक्ट्री ये सब जो बाहर साउंड बर्तमान जो डीजे साउंड एते हाई फ्रिक्वेंसी रो आसुची लोक सुनिबा द्वारा लोक मानकर हार्ट बीट बढ़ी जाउची हार्ट डिजीज बारुची लोक माने कालो हे बधिर हे जाउचंती अनेक समस्या देखा जाउची रोग सृष्टि होउची तेणु एई सब जो कॉजेस ऑफ द पोल्यूशन आम एनवायरनमेंट को नष्ट करि दउची नेक्स्ट पॉइंट सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी माने आमे जहा यूज करूचे आगामी भविष्यत पीढ़ी पई आमे किछि रखि दिबा ताहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोली कुआ जाय सपोज आमे कहबा नेचुरल गैसेस कहबा क्रूड ऑयल बा फॉसिल ऑयल कथा कहबा माटी तळु जो क्रूड ऑयल भारुची पेट्रोल डीजल किरोसिन इट इज लिमिटेड अनलिमिटेड नहीं हला आमे जदि याकू सीमित परिमाण रे खर्च न करिबा किछि वर्ष मध्य यह नष्ट हो जिवो आगामी दिन पई आ पेट्रोल किरोसिन डीजल मिलबो नाही ता एक स्वप्न हे जिवो आमे जो गाड़ी गुडा को यूज करूची पेट्रोल द्वारा डीजल जला लास्ट को पेट्रोल दर अधिक हे जिवो गाड़ी रो रेट कम हे जिवो हला ना आमे आम भविष्यत पई साहित्य रखबा को आमे कहता सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी इज एन इश्यू व्हिच रिमेन्स दैट एनवायरनमेंट once lost is the difficult and sometimes imposes to over this should be used to justifiably. Scientific studies have also revealed that many energy loss and difficult and sometimes impossible to retrieve. The environment economist Jugrasius Rugen writes that according to the third law of thermodynamics, free energy once transformed into
latent energy cannot be repeated. Thus, irresponsible development may turn out to be retrogressive rather than the progressive in the long run. Therefore, the policies of the nation should be observed the following basis the principle of which continue to one idea of sustainability. Issues of carrying capacity. Issues of carrying the capacity. One of the early writers of define it as the sustain point at which the numbers of particular species of grazing animals approaches the point where the grassland would be supported to more individuals without a general and continuing discipline in the equality of the pasture land. This applies to the issue of chemicals in air and decline the quality of the pasture land. Discharge in rivers and oceans which reduce food availability by the gradual decline of the productivity of land, the drop in the fish catches, the pollution in air reduces life of a span of a productivity population and increases the health budget of the country. Habitat right of communities and wildlife. Displacement of the human and subhuman population from their habitat dispute of life cycle of natural ecosystems. The land relationship with the nature has been beneficially disposed by the Aldo Lufert. He writes, civilization is not they can be assumed that the enslavement of the stable and the constant earth. It is a state of natural or mutual and interdependent cooperation between human animals and other animals and also between plants and soils which may be the dispute at any moment of the failure of any of them. Land disputation of the evicted nations and can be the occasion though it again. Government has do not observe the habitat rights break to the cycle of sustainable living since even the smallest microscopic creature that dwells has been to role of the life cycle of the community which habitual land. ପରିବେଶ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଉଠିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପରିବେଶ କହିଲେ ବିଶେଷ କରି ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଲାଇଫ ଲାଇନ୍ ଅଫ ଦ ଆନିମାଲ୍ସ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଡିଫରେଷ୍ଟେସନକୁ ରୋକି ଏଫରେଷ୍ଟେସନର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସରକାର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ଜୁ, टाइगर प्रोजेक्ट, सेव टाइगर ये सब प्रोजेक्ट गुड़ाक तैयारी करिकी एनिमल मानक सुरक्षा देउछन। भारत पृथ्वीर विभिन्न देश रे विभिन्न स्थान रे अभयारण्य सृष्टि करा जाउ। वर्तमान मो आपण मान केतरा प्रश्न पचारछि ओडिसा रे आ भारत रे केतरा सब अभयारण्य अछि जे जानि जे मते कहब। फर्स्ट टाइम ओडिसा कथा कहब। ओडिसा रे कोउटी टर्टल एंड क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट अच्छी किए कही परिबो? क्रोकोडाइल एंड टर्टल प्रोजेक्ट बा नेशनल पार्क कोठी अछि किए कही परिबो? ओडिसा रे बौला कुंभीर एवं कईच सुरक्षा पाई एक नेशनल पार्क बा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोला जायछि। एरा कोठी अवस्थित? सिमिलर कोठी कोठी अवस्थित किए कहबो? केंद्रापड़ा पर्टिकुलर जगह को केंद्रापड़ा तो गोटे जिल्लार ना
ସାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସେଇଟା କୁମ୍ଭୀର ଚାଷ କରାଉଛି। ଭିତରକନିକା ସାର୍ ସାର୍। ଗହିର ମଥା। ହଁ ଭିତର କନିକା ଗହିର ମଥା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ବାର୍ ସାଙ୍ଚୁରୀ ଓଡିଶାରେ ବାର୍ ସାଙ୍ଚୁରୀ କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ? ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଚିଲିକା। ଓଡିଶାରେ ଚିଲିକା ହଉଛି ବାର୍ ସାଙ୍ଚୁରୀ। ହରିଣ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଉଠି ଅଛି ଓଡିଶାରେ? ହରିଣ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡିଶାରେ କୋଉଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି? ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପ୍ଲିଜ ମ୍ୟୁଟ ୟୁର ସାଉଣ୍ଡ। ହରିଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡିଶାରେ କୋଉଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କିଏ କହିବ? ଉଷା କୋଠିରେ ହରିଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଓଡିଶାରେ କୋଉଠି ଟାଇଗର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ କରୁଛି? ୱାଇଲ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ସାର୍ ପାର୍କ ଫର ଶିମିଳିପାଳ। ଟାଇଗର। ସାର୍ ଭେରି ଶିମିଳିପାଳ। ଗୁଡ। ଏଲିଫେଣ୍ଟ ହାତୀ ପାଇଁ? ସାର୍ ଚନ୍ଦକା। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ। ତ ଓଡିଶାରେ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆସାମରେ ଗୋଟେ ବଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ଅଛି କିଏ କହିପାରିବ ଆସାମରେ କୋଉଠି? ସାର୍ କାଜିରଙ୍ଗା। କାଜିରଙ୍ଗା। କାଜିରଙ୍ଗା ଏକ ୱାନ ହର୍ନ ରାଇନୋ ହେଲା। ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଧିକ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଏଠି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲ ଦେଖିଆ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର। ସୁନ୍ଦରବନ। ସୁନ୍ଦରବନ ଭେରି ଗୁଡ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଏମାନେ ରହିବା ଦ୍ଵାରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କାଉ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। କାଉ ଆମର ବହୁତ ଉପକାର କରନ୍ତି ଆଉ କାଉ ତ ନାହାନ୍ତି। ମଣିଷକୁ ତ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟୁ ନାହିଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। କାଉ ଚିଲ ଯୋଉ ଶାଗୁଣା ଏସବୁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ବହୁତ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ଆନିମାଲ ଅଛନ୍ତି କ୍ୱାଗା ପୋଲାବିୟର ଏମାନେ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ଡାଇନେସର ବଂଶ ଅଲରେଡି ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଂଶ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୁପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଇଜ ଆୱାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା। ଗଛ ଥିଲେ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ମିଳିବ, ଅକ୍ସିଜେନ ମିଳିବ, ଫୁଡ ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଗଛ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗଛ ନଥିଲେ ଆମ ଜୀବନ ଟା ବହୁତ ଦୁଃଖମୟ ହେଇଥାଏ। ଇକୋସିଷ୍ଟମ କହିଲେ ଉଭୟ ଫ୍ଲୋରା ଆଣ୍ଡ ଫୌନା ସମାନ ଭାବେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଥାକ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଜିନିଷ ରଖିକି ବାଲାନ୍ସ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ବା ଜଗତର ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଥ ଫ୍ଲୋରା ଆଣ୍ଡ ଫୌନା ୱିଲ ବି ସେମ ମେଜରମେଣ୍ଟ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ। ଏଥିରେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଆଉ ଜୀବ ଜଗତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତକୁ ସମାନ ଭାବ ପରିମାଣରେ ରଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବିଷୟ ବହୁତ ଜାଣିଛ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ଏନଜିଓ ମାନେ ଏଥିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚିପକୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ। ଚିପକୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲ ଓଡିଶା ହଉ କି ଭାରତର ହଉ କେତେଟା ଯୋଉ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି କହିଲ କିଏ କହିପାରିବ? କହିପାରିବନି? ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଯୋଉ ସଲମାନ ଖାନ ଯୋଉ ହରିଣ ମାରିଥିଲା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ବିଷ୍ଣୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଥିଲା। ଚିପକୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହିମାଳୟ ପାଦ ଦେଶର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ରେ ଜମିଦାର ଯେତେବେଳେ ଗଛ କାଟି ପକେଇଲା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଗଛକୁ ଜାବଡି ଧରିଲେ ବିଶେଷ କରି ଓମେନ ମାନେ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଓକେ chapter will be finished. Now I am going to next unity. Unit 28. Please see the unit 28 science, technology and politics. ବିଜ୍ଞାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ପଲିଟିକ୍ସ ସହିତ ଆମେ କିପରି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରିବା ତାହା ଆମେ ପଢିବା।
इन द नेशन बिल्डिंग राष्ट्र निर्माण क्षेत्र रे विज्ञान टेक्नोलोजी एवं पॉलिटिक्स आवश्यकता रही। Science and technology do play the important role. It has been said to the growing leverage between the developed and the developing countries is no less the cost of the evolution of scientific knowledge and the discrimination of technology. No wonder most countries of the developing world have initiated policies and strategies to develop indigenous science and technology in order to accelerate the know-how for the upliftment of the masses. Nevertheless, the appropriate policy package of the respect of developing science and technology indigenously as the main underlined by the political forces of political in the society. In other words, of the development of science and technology of the increasingly becomes more political decision that otherwise. गोटे राष्ट्र रे साइंस और टेक्नोलोजी जिते उन्नत अच्छी से देश सेते उन्नत अच्छी विज्ञान आमे आमे जहा सकाळु ठारू आरंभ करी राति पर्यंत जहा सब व्यवहार करूचे ताहा हमकु विज्ञान देइछि। वाटर केमिति सृष्टि होइछि H2O 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन रे वाटर सृष्टि होइछि। तेणु प्रत्येक क्षेत्र रे विज्ञान आमको साहाय्य करुछि। घर बनैबारे ब्रिज बनैबारे आकाश रे उड़ीबारे समुद्र रे बुड़ीबारे आमे कंफर्टेबल लाइफ लग्जरियस लाइफ मेंटेन करिबारे आमको विज्ञान अनेक साहाय्य करुछि। घरे गरम रखिया पाया पई एसी रूम एसी कार व्यवहार करुचे। खाद्य रोषेई आमे न करिकी रोबोट माध्यम रोषेई करुचे बा विभिन्न जंत्रपाति माध्यम से करुचे। कृषि कार्य मध्य विभिन्न जंत्रपाति माध्यम चाष करुची। मंगल ग्रह को आमे जाई पारुचे, चंद्र को जाई पारुचे, सूर्य को जाई पारुचे, भारत रो अमेरिका को उड़ी उड़ी जाई पारुचे। निज परिजन पत्नी परिजन सहित भारत रो थाई विदेश सहित कथाबार्ता हो पारुचे। टीवी टीवी रेडियो फैन ये सब केते जिनिस सब उद्भावन हेछि ताहा केवल आम विज्ञान देइछि। गोटे देश रे विज्ञान जेते डेवलप करिवो से देश सेते सभ्यता आड़ को गति करिवो। से टेक्नोलोजी कथा कहबा टेक्नोलोजी इनफॉरमेशन टेक्नोलोजी आमे केबे विश्वास करू नथिले जे सीधा सड़क कथा हो पारिबा, सीधा सड़क वीडियो देखाई पारिबा, सीधा सड़क मेसेज पठाई पारिबा, वीडियो ऑडियो पठाई पारिबा। इंटरनेट माध्यम रे आमे सारा विश्व को जोड़ी पारुचे। कनेक्ट द वर्ल्ड सारा विश्व को आमे जोड़ी पारुचे। टेक्नोलोजी आम केते सहाय्य करूची। कंप्यूटर इंटरनेट रोबोट वर्तमान पृथ्वी अधिकांश देश रे अधिकांश मेजर वर्क डन बाय द रोबोट। कोरिया जापान जर्मन अमेरिका मुंबई भाया शहर मानकर बहुत रोबोट काम करुछथि। आम काम बहुत रोबोट हेल्प आम मोबाइल बर्तन के हेल्पिंग करुछि एआई। तो टेक्नोलोजी रे बहुत आवश्यकता टेक्नोलोजी बहुत बहुत बढ़ि जाय। लास्ट पॉइंट पॉलिटिक्स जत्ते बंदूक तैयारी करा शिखिच रॉकेट तैयारी करा शिखिच किंतु बंदूक रो गोली चलै परिबो नाही कि चंद्रपृष्ठ तुम जाई परिबो नाही जे पर्यंत पॉलिटिक्स तुमको अनुमति न देछि। तो विज्ञान जिते डेभलप कले कौन हम डेभलप करने आवश्यकता पॉलिटिक्स बा पॉलिसीज। तो पॉलिसी ही गोटे देशर जो स्टेबल गवर्नमेंट हवा द्वारा स्थिर सरकार स्थिर नीति ग्रहण करिथाए एवं से देशर सबु शासन मध्य मंगल होता है। साइंस टेक्नोलोजी रो बहुत कार्य करिथाए। आमे जदि कहबा वर्तमान मॉडर्न इंडिया क्षेत्र कहबा मॉडर्न इंडिया टेक्नोलोजी क्षेत्र बहुत एडवांस हो जाए। आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक परे आमे सब डिजिटल इकोनॉमिक काम करूचे। ऑनलाइन इन सब काम करूचे। ऑनलाइन ई गवर्नेंस ई पेमेंट ई बैंकिंग ई ट्रांजैक्शन आमे सब करूचे। घरे बसी कि मोबाइल ले पैसा पठोचा बैंक जेबा दरकार पड़ू नै। तेणु आमे को इनफॉरमेशन टेक्नोलोजी बहुत सहाय्य करिछि। हमको बहुत कार्य रे बहुत सहज मध्य करि दैछि।
ତେଣୁ ଏସବୁ ର ପାଇଁ ପଲିସିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ହେଲା। ପଲିସି ବିନା କିଛି କରିହେବନି। ସରକାର ଯଦି ମନା କରି ତମେ ଆମେରିକା ଯିବା ପାଇଁ ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନ କାହିଁ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ? ସରକାର ଅନୁମତି ନାହିଁ ହେଲା। ତ ପଲିସି ଇଜ ଦ ମେନ୍ ଅର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ନେସନ। ପଲିସି ଏମିତି ହବା ଦରକାର ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଦେଶ ବିଦେଶ ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହେଇପାରିବା, କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବା, ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବା। ପଲିଟିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ପଲିଟିକାଲି, ଇକୋନୋମିକାଲି, ସୋସିଆଲି एंड कल्चरल क्षेत्र में आमको डेवलपमेंट हो पार। तेणु पॉलिसी बिना यह केबे सक्सेस हो पार ना। दिन थिला भारत अमेरिका रूसिया पर साइंस क्षेत्र डेवलप करथिला। एबे निजस्व देशी ज्ञान कौशल आम सोलार सिस्टम पाखे पहुंची गलुनी, मंगलार माध्यम मंगल ग्रह रे पहुंची गलुनी, चंद्रायन 3 आमको नहीं कि चंद्रपृष्ठ पहुंचे देला। तेणु भारत महाकाश विज्ञान क्षेत्र में पंचम स्थान अधिकार करिछि। तेणु गोटे देश रे साइंस और टेक्नोलोजी आवश्यकता बहुत अच्छी। ग्लोबलाइजेशन आसिबा द्वारा साइंस और टेक्नोलोजी रो प्रसार घटितला। जगतीकरण द एक्सपेंशन ऑफ द नेशनल efforts of many countries is taking place against the backdrop of growing the international collaboration in the conduct of MNC multinational corporation. The end of the device Cold War, expansion of the COVID and the expensive air travel and advent of the internet and facilitate scientific communication, contact of the collaboration इत्यादि इत्यादि। ये सब काम आमको बहुत सहज सहजबुद्ध हो पारुछि। भारत रे वर्तमान साइंस टेक्नोलॉजी बहुत कार्य करछि। प्रत्येक लोकंक पाखरे गोटे गोटे एंड्रॉइड मोबाइल रही। बिना कंप्यूटर अध्ययन रे पिला माने कंप्यूटर चलाबे। जो पिला कथा कुआ शिखिनी से मोबाइल चलाउछि, कंप्यूटर चलाउछि, गीत सुनुछि, वीडियो देखुछि, सब करुछि। तेणु भारत जन्मर वर्तमान टेक्नोलॉजी क्षेत्र में एडवांस है। चाइना चाइना कथा छाड़, चाइना तो से तो माने जन्म ठारू से टेक्नोलॉजी ज्ञान मुंड भीतर पशि जाउछि। असंभव को संभव चाइना कर दउछि। आकाश रे मरुभूमि रे वर्षा कर दउछि। सोशल मीडिया देखुथिबो पहाड़ ऊपर काच ब्रिज करिकि तो आश्चर्य वंडरफुल चीन सब बनउछि। तेणु चीन तो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत आगुआर अच्छे, बहुत एडवांस अच्छे भारत ठारू है। नेक्स्ट यूनिट 29 डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन। डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन लो अपोजिट वर्ड होची डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइज मीन्स केंद्रीकरण करबा। आई गेव टू द एग्जांपल ऑफ इंडिया। इंडिया दी प्रकार सरकार अच्छी, सेंट्रल गवर्नमेंट आउ स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स बा सेंट्रलाइज अर्थ कहला कोन बुझे ना राष्ट्र गुटे देशर समस्त क्षमता केंद्र सरकार हाथ में ठूल हो। देशर सबु क्षमता नहीं कि केंद्र हाथ में ठूल हो सेंट्रलाइजेशन कहा जाए। तार बेस्ट एग्जांपल होची किंग। किंग इज द सेंट्रल पावर ऑफ द स्टेट और मोनार्की। राजा का हाथ में सबु क्षमता अच्छी, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड जुडिशियल पावर। एटा हला सेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज कहले क्षमता को डिवोल्यूशन करदेबा, क्षमता को बांटी देबा, ऊपर तल पर्यंत बांटी देबा। इंडिया इज ए फेडरल कंट्री बिकॉज द इंडिया गवर्नमेंट डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू द फ्रॉम दिल्ली टू पल्ली माने प्रत्येक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को क्षमता बंटन कर जाए। केंद्र सरकार हाथ में क्षमता अच्छी, राज्य सरकार हाथ में क्षमता अच्छी, आंचलिक पंचायत राज व्यवस्था मध्य क्षमता बंटन कर प्रत्येक सरकार प्रत्येक मध्य क्षमता बंटन करेंगे। डिसेंट्रलाइज करने द्वारा सरकार प्रत्येक स्तर शासन लोक मान निकट में पहुंची पारुची। आउ शासन लोक मान निकट पहुंचबारे सफल भूमिका करिछि। Decentralization is the understood to involve transfer of power and responsibility from national government to the subsidiary levels that may be regional, municipal or local. A distinction is made in this context between the decentralization and decolonization.
The former term used when central government offices are moved to regions but remain under the control of the central government in India. District administration is the example of the de-coordination. Panchayat Raj is the best example of the decentralization. Decentralization has been looked at the signally useful mode administration to the deliver of the public policy device service from the convenient local centers to the clients. Locally, bringing administration to the doorstep of the citizen and forgoing a direct relationship between the client and the administration have been to deprive from the behind decentralizations on most developing countries. Types of decentralization. In this context, there are three types of decentralization. First one is political, administrative, three fiscal. Transfer of power is that at the heart of political decentralization. Political relations and responsibilities between new or existing level of government are refined in such a way that the power of lower tier authorities in increased administrative decentralization is characterized by the establishment of central government offices and infrastructure in local communities or regions. This is also known as the decentralization. As earlier discussed, fiscal discrimination takes place when the financial issues are transferred to the local authorities who are granted power to the raise taxes. Successful decentralization is the result of both political and local decentralization. ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଆଉ ଗ୍ରାମ ସଭା। ଏହା ହେଉଛି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମିଟିଂ କରି ଗାଁରେ କାମ ହବ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଥିଲା ତାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗାଁର କାମ କଣ ହବ ଗାଁ ଲୋକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବେ ପଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଗାଁରେ। ପଲ୍ଲୀରେ ବା ଗାଁରେ ଯୋଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସଭା ହୁଏ ତାକୁ ପଲ୍ଲୀ ସଭା, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଉ ସଭା ତାକୁ ଗ୍ରାମ ସଭା। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟର ଅଂଶୀଦାର ହେବେ ନିଜ ଗାଁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନିଜେ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଡେମୋକ୍ରାସି ମିନ୍ସ ପାର୍ଟିସିପେଟୋରୀ, ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଯେତେ ଲୋକ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ ଡେମୋକ୍ରାସି ସେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ବିନା ପାର୍ଟିସିପେସନରେ କିଛି କାମ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନଥିବ ସରକାର ଠିକ କାମ କରିବେ, ଭୁଲ କାମ କରିବେ, ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଷ୍ଟମରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ ନ କରିବେ, ଯୋଉ କେତେଜଣ ନେତା କାମ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ, ଗାଁ କଥା ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ପ୍ରକୃତ କାମ ହବା କଥା ସେଠି କାମ କରିବେନି, ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ମାରି ଖାଇଯିବେ, ହେଲା, କାମ ହେଇପାରେନି। ଏବେ ସବୁ ଦେଖୁଛ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି ଧରୁଛି, ତ କାଗଜ ଜଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାଗଜରେ ହେଇଛି, ରିଏଲରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜଳ ନାହିଁ କି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ହେଲା। ଏସବୁ କାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଠିକ ହେଇପାରିବ। ତ ଯେତେ ଲୋକ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ସେତେ ସୁଦୃଢ ହେଇପାରିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା থ্রি টায়ার অফ পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা। The lower level is গ্রাম পঞ্চায়েত, middle level is পঞ্চায়েত সমিতি or block, the upper level is ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ପଞ୍ଚାୟତକୁ 3 ସ୍ତର ଭିତରେ କରାଯାଇଛି। ତଳ ସ୍ତରକୁ ହେଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର ହେଲା ବ୍ଲକ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ଉପର ସ୍ତରରେ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଠନ ହେଇଛି ଆଉ 314ଟି ଆମର ବ୍ଲକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ 8685ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ତଳ ଲେବୁଲ ସହର 3 ପ୍ରକାର ଅଛି, ବଡ଼ ସହର, ମଧ୍ୟମ ସହର, ଛୋଟ ସହର। ଛୋଟ ସହର ପ୍ରଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଏସି ନୋଟିଫାଏଡ ଏରିଆ କାଉନସିଲ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟମ ସହର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେଟା ବୃହତ ସହର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन व्यवस्था अच्छी और मतलब मेट्रो सिटी अच्छी। मेट्रो सिटी कहले जो सिटी रे तमे माने दिन राति 24 घंटा सेवा पाई पारतो सेटा मेट्रो सिटी।
I am going to the last unity, human rights, ମାନବିକ ଅଧିକାର ହେଲା. It is a very important chapter of as a political science student you must be know about your rights. ତେଣୁ human rights କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ rights କଥା କହିବି, ତାପରେ fundamental right କହିବି ବା other legal right କହିବି, ଶେଷରେ human rights କଥା କହିବି. ରାଇଟ୍ କହିଲେ, ଅଧିକାର କହିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅଧିକାର କୁହାଯାଏ. ଅଧିକାର ଆମେ ଅନ୍ୟଠୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ, ଆମ ପାଇବା ପାଇଁ ହକ୍, ତାହାକୁ ଆମେ ଅଧିକାର କହିଥାଉ. ବାପା ଠାରୁ ପୁଅ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା, ଖାଇବା ରହିବା ପାଇଁ ତ ତାହା ଏଟା ତାର ଅଧିକାର. ସେଇଭଳି ବାପା ବୁଢା ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଅ ତାକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ତାର ବାପର ମଧ୍ୟଟା ଅଧିକାର. ତାପରେ ଯିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍. ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଠାରୁ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପାଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କୁହାଯାଏ. ଏ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଦାଲତ ଦ୍ୱାରା ବା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ. ଯଦି ଏହି ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତେବେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏହାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ ଦେଇଥାଏ. ତାପରେ ଯିବା ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ସ, ବୈଧାନିକ ଅଧିକାର. ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସରକାର ନିଜର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେକ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ. ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଦିନେ ଥିଲା ମୌଳିକ ଅଧିକାରରେ, ଏବେ ତାହା ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ରେ ଆର୍ଟିକଲ 300A ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି. ଲାଷ୍ଟ ଯିବା ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ. ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କହିଲେ ମାନବିକ ଅଧିକାର. 1948 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ୟୁଏନଓ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାନବିକ ଅଧିକାର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମାନବିକ ଅଧିକାର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା. The concept of human rights through the central of political science is purely understood. There is no agreement of the meaning, nature and content. It is a concept of very much constant not only between east and west, but also between the developed and the developing countries. Each group of nation is different species of human rights. The so-called first world countries of the world believes that the supremacy of the individual, while it is the communist countries east focus on the community of the unconditional priorities of the class interest. ମାନବ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଟା ହେଲା ମାନବିକ ଅଧିକାର. ଆମକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା, ଲାଇଫ ଟୁ ଡିଗ୍ନିଟି, ସମ୍ମାନ ସହ ଆମ ସମ୍ମାନକୁ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ଆମ ସମାଜରେ ଆମକୁ ଅପମାନିତ ହବା ପଡିଥାଏ. ତେଣୁ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଜଣେ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନ ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଏ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ. ଆମେରିକା ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦି ଭାଗ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା লিবেরাল গোষ্ঠী ଆଉ ହେଲା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ. ଆମେରିକାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲେ ଲିବେରାଲ ଗୋଷ୍ଠୀ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ହେଲା ରୁଷିଆନ ଗୋଷ୍ଠୀ. ତେଣୁ ଏହି ମାନବିକ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଲିବେରାଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ମାନବିକ ଅଧିକାର ବହୁତ କମ ଥାଏ. ଚାଇନା, ରୁଷିଆ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି, ସେ ଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ମାନବିକ ଅଧିକାର ପ୍ରାୟତଃ ମିଳିନଥାଏ. ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତ ମିଳୁନାହିଁ, ମାନବିକ ଅଧିକାର କଣ ମିଳିବ? ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମେରିକା କଥା, ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଭାରତ ଏ ସବୁ ଲିବରାଲ କଣ୍ଟ୍ରି, ଏଠି ମାନେ 100ରୁ 100 ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଗଠନ ଆମକୁ ମିଳୁଛି. ଭାରତରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ, ଷ୍ଟେଟରେ ଷ୍ଟେଟ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି. ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ସବୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି. ଆମେ ଡିସେମ୍ବର 10କୁ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଡେ ରୂପେ ଅବଜର୍ଭ କରିଥାଉ. ଓକେ, ତେଣୁ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଆମକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ମଣିଷରେ ମାନବିକତା ସୃଷ୍ଟି କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ. ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦୟା, କ୍ଷମା, ଭଲ ପାଇବା ଗୁଣ ଏହି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଆମକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ. ଆମେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା, ଏଟା ହିଁ ନେହେରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହବାସ୍ତବ ନୀତି, ତାହା ହିଁ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା. ବେଦରେ ଥିଲା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ସାରା ବସୁଧା ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳି. ସେଥିରେ ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ, ସ୍ନେହ ମମତା ଆସିବ, ବସୁଧାକୁ ଆମେ କୁଟୁମ୍ବ କହିବା. ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ନଥିବା ଆମେ କୁଟୁମ୍ବ କେମିତି କହିବା? ତେଣୁ ଭାଉଲେସନକୁ ଦୂର କରିବା ହିଁ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସର କାମ. Conclusion: a comparative analysis of human rights in the different countries have and regions of the world reveals that the concept of rights has been diverse meaning
understanding and history. The Western liberal democracies, where there is the idea of constitutional rights and constitutional rights first originated, assigned priority of the civil and political rights, and ignore to the acknowledge the importance of economic and social rights. Whereas the equal socialist states of Eastern Europe assigned primary to the second generation's rights. Okay, thank you to everyone. MPS-4, your subject MPS-4 already completed. जदि कार क्वेश्चन थाए मते व्हाट्सएप पर पचारि पारिबे मु आसंता काली तमरो किछि पॉसिबल क्वेश्चन MPS-4 व्हाट्सएप रे पठे देबी नो डाउट आ क्लास केमिति लागला पेला मान को बहुत भल लागला शॉर्ट समय भितर 30 टा यूनिट सारिया पड़िबो थैंक यू सर थैंक यू तेणु एते बड़ चैप्टर को अल्प समय अल्प पूरा मास्टर मान पाखे समय बहुत कम मास्टर मान पीएफ बहुत भल पाते कि समय न था तेणु मो जो शिक्षा देले निश्चित बुझी पारुथिबो और शिक्षार मूल्य निश्चित रखिबो MPS-4 अधिक मार्क रखिबो बोली मैं आशा करे तेणु समस्त बहुत बहुत धन्यवाद मो क्लास अटेंड करथिबारु निश्चित फीडबैक मध्यम देबे once again thank you and congratulations to all of you on behalf of the Indira Gandhi National Open University. Thank you everyone. थैंक यू सर थैंक यू सर